ini seng resmi nero nibus kango seng kok sai kenal nai sini again show je kabang mas social media electronic media print media rogo sini again allegation khai to man seng clarification khai nai ui lawo sana ni musugo sini brong ganang em komal koloi cosmopolitan program o kabang ma community ni leader rogno jora rowi kok salai mani jora wo masa musu koekjon borok rok kok masaya nei tasari hunda gunoi boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni nai mani no seng clarification khaire musu go adino bubagrani health condition le ke hanja nero jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khaidong aro bisingon boni bp play law apro 90/50 ge o jorawa chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time no kisa less khaidi ani health condition play haya hai hene chini bubagra chino sasaw ge chini hodani je okra phaini ro ojama phaini rai phaini borokno chung request khai chung saba borokno nang kok tasari hene homanai chung homaya chini hodani okra ro no chung request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kaskong thung narai thung chung borokno joto no se request khai adino tini ajorawa chini honorable em komal kolai bo program conduct khai mani bagai hoito kono saja dia কিন্তু bubagrani condition no busung ma busilai ne sung apro borokno community ni je sip phainai rono sara gaya je bubagrani condition haya hne sung khawge si boni o bisi indo kaisrum tongmani osi dr sk deborma dr kahamno jomatiano toi phewisi treatment khailaisi aro si nene amor saroi matungai bobo chini do phana hamjak mani bagai dofani je okra rok society ni je okra rok ni beskango kok thaisa thaini chani musukmani bagai bo kosto untu tei phane ajorawo bo soijo khai to ha so siang bubagra no sa bubagra tini ni health condition hayake nang simi sasili bad baki community ni chief rok no ulophane joraw laisina hai khani homani jora hapono bo soijo khai to haje sino hamjak mani bagai dofano hamjak mani bagai dofano message ronani musukmani bagai bo adino soijo khai to inge o jorawo sini borom ganang em komal koleni again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf sini tak borom ganang rajesh tripura em tong sini devji tripura tong sung joto na thasa sini dauni mes tong sung joto thasa kaisa community ni against te kaisa community ni against sung kok salai ni bangoi aro thangmani ya sung ka thalai bahai ke sung yok sama mano omono si sung thanglai ni nai tong salai ni nai tong chini lama buma hai ke thangke sung buskango yok sama manai bubagrani ojama bahai hnai salai ni joras jodio a jorawo kuno borok rok boroni sip no kok saraya rok ni dukho ngui tong khang ke sung nakar chana aro ni program ni je conduct khaimani wo time limit domani wo hoito live teisa sani musumani bagoi bukhani kokno hoito jora malia ni bangoi dukhong jakhna sung bahai ni jora romalia ni bangoi dukho prokas khaibu teibu dui number hinke chini again cho kabangma teibu social media print media ro khaimani chini dauni mes chini brom kana deputy cm boni again cho sakri ro thani go nini rangna wo mo khai ro hi je allegation khaibu ani again cho hai ni kono khroksai engineer no favor khai boroni durniti no honani bagoi de kaisa transfer khayo sini daily obhijan no tei rang collection khailaibo hairo hi je allegation khaimani mo totally baseless boroni kuno base gri chung tongle oro jaga kuno proof tong khanke chini against jodi si proof tong khanke phunu phadi bom nisho no proof khainai honani oro chung rang collection khayo noi boro jaga ma phona kontra ni thani chung rang na ni chini ti pramo thani bo borok na chuno phunu phadi chung boni against action na event ani against chung ke bun ro proof rodi amu party ni suspend nai chini tei bo okra rok tongo party president tongo maharaja tongo tak chini honorable deputy cm ni against bill jodi si bo rang na wi chakri na khan ke proof ro phadi barono toi phedi bo munisho chakri na thani rang marukha
Apro chung boni against we action na jane chini bubagra jebabe durniti mukto chini ti prasano thancha khlaibi buskang agoro ne nai tongmani jora jebabe tabok chung thancha ni ya presewi ta agok tongmani jora koyekjon borok শুধু পলিটিক্স no chimisis borok wanchogo je buskango chung bahike agone bono wanchoya boni against kok sanai ha ani against kok শুধু পলিটিক্স no chimisis borok wanchogo je buskango chung bahike agone bono wanchoya boni against kok sanai ha ani against kok sanai ha chini joto khorspasi badolia chno walai rona ni bunai chini chini em tongnai ro bai chini deputy cm and deputy cm bai ani oma haike je babe social media wo troll khai tongmani bo totally baseless mo dala je agotla base newspaper nokhanai ro no bo poito sauni ko ya bosini ti prasa thancha mani no skani nai mani chi agotla ni base je newspaper ne khoi tongmani lagator chini against chui tongmani totally chini thancha no sbaiwei buskango urumuru khai ro nani bagai si chui engka ang nirono omon sana ni musu je oma hairo no Sarat Tripura chini ti prasar no omonu koina ni musugu oma hai baseless news ro nini je chini again chui tongmani ro totally dalat poito sadane kogyat tei buseng phaini chalo chini do phani bangoi samangka hang tangnani porikolpona nawi agok tongo chini sobano buseng rago ni bangoi ni ro joto no nuk tongo Greta Tripura ni movement tabok tuluk ma rag ngoi tongmani no ro joto no saimano me afro chini TWF ni je bike rally sara Bharat bochor ni kono political party BJP Congress CPM mo hai party kotor oksachi bike rally khaime khobri ro kintu chini Tipramo thani TWF bike rally khai punuka nge sung omo thanchani mare chini Greta Tripura ni choba tei buragoi tongmani bangoi sungno tei bu chini against cho bai tabok basai tong ke bono sung busilai ni nangnai Engke ani ulo kok sanai chini yang borom gerang MDC butongo nini borom gerang em Rajesh Tripura tongo chini deputy CM tongo bo deputy CM pai thao kok sanai chini deputy Tripura bo kok thaisan thaini press media bo sai khana nai je 15 tarik ni gotna je ajora wasini borom gerang email em komal follow ni against je kok samani ro tevi sai khana ro Lomong yang baru, ini sung saimano, ini kebangma, ini jo ostor bujon, saimani ozrawo, ini kebangma hamian ukzago, kintu, narapo saimana nang, ini bubagrani health condition bahai, karena asal kostor tu ikana, ini borok dapani bagai, ini bubagra asal hamzak maro, aboni bagai ini jotta community na hamzago kene. Bini hamzak ma phunungnani bagise jotta community no tini ringei ojago borok bai malaimani panda ei ostobujoni panda khaimani tini sung saimano bubagra tini bibinno doktor bai naijabai tongfrubo tini dofani bagai busuk hamzak sung jotta bo saimana nangnai tinio tini Tripura chubalai buthokni ungoi tini je naran ang bonobo request khlainai nengbu kisah ma bujinai karena bubagrani health condition bahai to tinio nono kok saria hemani joraya kintu jotoni bagino time limit khlaijak dong hotoba kia khlai kok kisah bisi sajaka hoitoba nono kisah kom khana sajaka awoni bagai sing nakar sanu tei phainai buskango jate thansa lai tongmana tei kaisa community bai tei kaisa community sing walayawai sing jate Thansani je lama himani bubagrani je iman tongmani thansa o thansani lama te sing jate imanate obossi chini iman ebong jotto community tongnai aro hoda tongnai tini buru rogni অঙ্গ তংনাই যত কিছু তিনি নারাং তংনাই অবরক মুখা চিনি সমাজনি একটা মেরুদণ্ড সমান কারণ বরকনি হইতেছে जोंनो सोलोंदोनानि এবং বরকনি হইতে जोंनो गोबांमा फोरोंनानि बरक नांगौ तो अ जागाखौ आं गनो रिक्वेस्ट खालामनाय चिनि नारां बो जाते अकबनो बुजिना उंथु कारण चिनि महाराष्ट्रनि हेल्थ कन्डिशन नरबो मानायनाय এবং ঠিক दङ कक अ जागा सायमेया फानो गोबांमा समय दङ चिनि बुबाग्रा बाय फायमालाय फायमाना
kok salaiman kintu omahe ke je viral umi tongmani obono please norok kisadi এবং সারা ত্রিপুরাবাসীনো চিনি বুবাগ্রা হামজাগো শুধু একটা কমিউনিটি না হামজাগ মানিয়া সারা 19 ট্রাইব ন তিনি যে ত্রিপুরাসা হামজাগ নাই বরংনা হামজাগো বুবাগ্রা কাইসিনি বিরুদ্ধেয়া যতনা থানসা লাওই বিনি ইমাম जों যত ত্রিপুরাসা থানসা যতনা হামবাই বরংগনা সিএম সিনি বরংগনা ডেপুটি সিএম বরংগনা এমডিসি তিনি যে ন মাঝে ফैनाय যত মিডিয়া নাই দंनाय যত সিনি হস্তনি ত্রিপুরাসার সিনি অক্রার जुदा जुदा सिना फदानि जे अक्रा चिंता को बहु जतन ओलानानि बुंगिया जों जे नुखा फेसबुक व्हाट्सएप रगो सुइले माने शेयर खाय तो माने थांनायो असम बुजम कैसा प्रोग्राम खायजाका सिनि महाराजानि मानिको पदो आ हसम बुजम प्रोग्राम ने नाइमु गमनो जे 19 ट्राइब्स सिटी ने आगिनि जरा जे प्रोग्राम खाय फाइजम माने महाराजा बीर बिक्रम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खायखा तबो सेम वे सिनि महाराजा प्रोग्राम पाइबो प्रोग्राम तबो सिनि बिसि कैसा हानसा सिनि बिसिगो कैसा हामजाग लाइमो कैसा कैसा भागे कठालाय दंनाय भागे गैजावनाया वालाय सुलाय गरै भागे जों कैसानि सुगियाव आ कैसा दफा भागे जुगानाय अपनी मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स अपनी बायसा प्रोग्राम खैजम pero population kabang population kom chikon dofa kotor dofa omhai kreo program 19 tribes je tongnai jotono equal jotono saman ro chikon kotor ni oro kono प्रश्न से फाया का program sini je borong gana yem कमल कोलोय कोनो कायसा responsibility रजाका program no tuitunar bagai जों जतनबो साजाका जे program no बाहायके जों well organized खालामनाय बे महाराजानबो सरि हामया बनि बसा खामया दं जतन सायमाखना के आ जराबो बिनि बसा खामया उतै पानो program खायना नाखा अब तो जे 200 मिनिट सा का आ 200 मिनिट सामनो अमहा program खायजो के जों आ डेट नो चेंज खाय नेक्स्ट डे का खायनानि हम कैसे गोठिया स्पेशली आ 200 मिनिट सामनो program organize खायजो के हमनो नो जे आ डे program खायजो माने अबंती सिनि समाजति अकरावनो बिसिंगो केबो जदि बखाराव दुखर लामानि तो बे बनो आंबो नागा सानो कोनो जाति न कोनो दफा न केबनो हाट खायदिन बागै जों इंटेंशनली या प्रोग्राम खाया इंटेंशनली जों केबनो दुखरनि बागै आ प्रोग्राम केबनो मुंसा कक साजाया जस्ट कंखा विदिन शॉर्ट टाइम किसे कक सानानि बागै जतनो कोइजा रिक्वेस्ट खायजों मानिसे दा बुबाग्रानि बासा हामिया बिनि हेल्थ कंडीशन सायाव तो बे डॉक्टर न फुंगिस मातनो आ जरावबो बिनि बसा खामिया तो दै फनो प्रोग्राम खायना नाखा बरेस खाय तमा खामो बिनि मुजुखु बिनि नेबु कायसानो बसा खामिया तो दै फुं जेसिनि समाज जे 19 ट्राइब्स तनाय जतनो दै कायसारा क सालायनाय मालाय नायरो कायसा माइरबो सालायनाय अब बिसिते जे कथालायमो कायसा जेनि बिसों गाहाम रिलेशन सलाम जानाय अबसे कोनो केबोनि पॉलिटिकल बेनिफिट नि बागै प्रोग्राम खाया महाराजानि नगो कोनो प्रोग्राम खायो मीन्स अब और कोनो पॉलिटिक्स तो में और कोनो पॉलिटिकल पार्टी में और इन्वॉल्व होई में क्या अपनो तय केबो जदि कोनो पॉलिटिक्स तननि बने नाइमनि तंगो बा कोनो पॉलिटिक्स तननि बने इमां तंगो और खायरन का अब हामिया फ्यूचर जदि हम हाइतो तंगै अब जों स्टॉप माखायनाय अब सिनि समाज बायसाया पॉलिटिक्स जा पॉलिटिक्स तंनाय सिनि सोसाइटी नि जा सोसाइटी तंनाय
बुबा ग्रानी और वो दिल्ली नोक सामने खनकना पहिला जाति उलोगो जाति जों पार्टी न उलो माटनाय जों जाति को जों सागा मा किसनाय सिनि समाज कायसानि समाज ताय कायसा जों रेसपेक्ट वा खायनाय सिनि समाजनि हदानि जत अकरनो जों बरम बियो जों फिउचार बरम देनाय ओमफाय कायसा जों एडमिनिस्ट्रेटर मा खालामनाय जे नेक्स्ट जेनेरेशन नबो आउनो फलो खायथारन बागै जों जे समाज जोंनि पपुलेशन गोबां दंनाय बरंनिबो कायसा दायित्वसो दंनाय जे समाजनि पपुलेशन ताबो कमै दङ बरंनो कायसा नायखंनानै बरनो दैदुलानि बरनि समाजाव कोनो प्रब्लेम फायखांखाय जों रिजल्ट खायनानै गथालाय सागनि समाजनो तो नायथायाव तो जोंनि रेसपन्सिबिलिटी दं जोंनि समाज जे अगार दंनाय बनि दायित्व दं बनि लगे लगे 19 ट्राइब्स जत मिले गथालाय 19 ट्राइब्स नि बिसिङाव भेल्यू रगो जोंनो रेसपेक्ट गैया बनो रेसपेक्ट रगो हम हाइनियारो कुनो पॉइंट से फाया जस्ट कोंखा बुबाग्रानि भाषा खामिल बागै आजराव शॉर्ट टाइम किसा कंगलांगि कसिनि बरम गाना एम कमल कलय बबो जत बाय नबो सिलायो क्लोज अपन बाय नबो फ्रेंडली सागो सिलाया कुनो सिलाय माने गरै आ जरनो फर्स्ट टाइम माले माने के बबो आम देखे साइमो जत बाय क्लोज सिलाय सागनि बरबले इकाय जब महाराजन को भाषा खामिल फ्रेंडली बबो साइड जाका किसा जरा कम्युनिटी को सासके करप्शन साया जत कम्युनिटी नि चिनि अगर तनाय चिनि जत कम्युनिटी नि हेड अफ जतनो साजाका जे चिनि बरम गाना कमल कलि जागा आं मुखा सपोज हां बागनो मासानाय चिनि बरम गाना सीएम सार दङ चिनि डेपुटी सीएम सार बरम जदि अंखा चिनि बरम गाना एमडीसी रक तनाय बरम को दायित्व के बरम सेम बागनो मासानाय कारण जों बुबा ग्रानाव तैसे प्रोग्राम खायो बिनि हेड बायस प्रोग्राम खायो के बिनि से बसा खामियां दं पेसेंटबो वान सौ ताय खलाय अपने बागै जों बाहायके जों कायसा गथा लायनाय जों कायसा जों वालाय सुलाय करि आम जों बावा सबनाय सिनि बिसिंगो बाहायके जों प्रॉब्लम क्रिएट खायनाय जों हम हाय इशुनो जों डेभलप खायनानै पॉइंट्स फायो जों बाहायनो जों डेभलप खायते करै सिनि बिसिंगो बाहायके ताबो जे सोशल मीडिया रगो भाइरल होनाय दंलाय आबनो जों इमिडिएट जों स्टप माखायनाय समाज जासो समाज मा दंनाय पार्टी जा पार्टी एताबो आगरतला बेस जे न्यूज़पेपर जोंनि बरम सिम साइथाव जोंनि बुंतै रां कालेक्शन खायनाय दिल्लीयाव बिजानि दै प्रग्राम खायनाय दै अमरखनि सामानि अबो जतन अबो ठीक गया नरो काम के इनफॉर्मेशन लाखांगे नंगौ सायमानाय नरो सिओ नंगौ बिसिंतै जोंनि जे मीडिया नि बिसिंतै जों प्लेसमेंट नि बिसिंतै जोंनि जत तिब्रासाव जों सिरजन महाराजानि जे इमां कमानि जाते जोंनि बिसिंगो करप्शन नंयातै जों पार्टीनि तरजाबा जों दफाना तला सिखलायातै आबो जों बिनि वान समबो जोंबो आउनो फलो खायनो ताबो बायके बसां जों बुंलायनाय ग्रेटर डेभलपमेन्टनि बागै जों बायके जों मुभमेन्ट स्ट्रं खायथि सामानाय फैनाय सालाव तिब्रासारावनि बायके जों कायसा सेफगार्ड खालामनानै आमरो दैनो जों बासखौबो सामु दावलायनाय जतन खालामबाय Honorable MDC बरबो कक साका नायदो मो सोशल मीडिया वो थांनाय 15 तारिख निजे हस्म बुजन्नो दियै कक कालाय दंमोन आनी प्रथम प्रश्न का सोशल मीडिया दे जागा चिनी जातिनि दफानि समस्या समाधान खायनो चिनी तिप्रासा दफा की बुटा बुटी एवं मानविमान सामनि पक्षे लाइक गोबांगा सामनि पक्षे डिसलाइक गोबां लाइका आइक्लायनो चिनी दफानि नीतिनो रीतिनो जों स्नामनाय मो बेलाय खादुखनि कक जे प्रत्येक समय जों नुखा शुधुम हस्म बुजन्नो दिये चिकन साकुनो घटना न दिये सोशल मीडिया नो जों जागा स्नामो नेता रबनो सोशल एक्टिविस्ट रबनो सिंगर्स गोबां मा डिग्निटरीज रबनो
बेहिज्जत खालामनानै कायसा जागा जों स्रांबाय तिनि अरो आनि कायसा सोंमुं दङ ससियेल मिडियायाव जारा ट्रलिं खायनाय दाखुगौ इउ आर अलसो तिप्रासा जों जेमन तिप्रासा चाख्रि गदक चाव नरबसाव नरब तिप्रासा जे नारान चिनि त्रिपुरा कम्युनिटीनि जे नारान मोजां वीरेंद्र त्रिपुरानो पर्सनली आई नो हिम आंबो बेलाय क्लूज के बाय कॉक्स हावे नारान निजे कोनो प्रेस मीट खलायै कमल कलय चिनि बरम गनां येमनो चाजा गयाखै कोनो प्रेस मीट देंखाबा तिनि जो बाबो पब्लिकली बिनि डिससैटिस्फैक्शन नो सादा सागाबा तिनि जो नथिंग आनी थालिले सोशल मीडिया बा प्रेस ब्रीफिंगो चिनी त्रिपुरा हदानी नारान मोजां वीरेंद्र त्रिपुरा आइके कोनो बिनु बिखु ख्लाइमाने आन्थानि तथ्य करे जदि तंगंगाय आं नुगिया खोथाखौहाय फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया जारा ट्रोलिंग ख्लाइनाय बरक सावो मुस्लिम रक जेबाबे यूनाइटेड नखा जोंबो यूनाइटेड बांनाय मुस्लिम नि नाहार मुंबाई तिप्रासा दपान नाहार मुंबाई एकदबा समय करै जरा करै आरो आं खोनाखा जे आप चिनि कतगुरु समस्या दङ जों आबो मा सालाय जरा करै नि कोनो 18 तारिख को मेंशन खायगा 18 तारिख को सालाय आं निजे अनिमेश देवबर्मा मंच आचुगै चिनि त्रिपुरा हदानि नारान मोजां वीरेंद्र त्रिपुराना रुतुखा दिनो फाफाय किन्तु बना मिया नुग्लिया सो आं चंखा असुस्थ रगुन खनाय এইভাবে মিডিয়াও ট্রলিং খ্লাইমানি মূল উদ্দেশ্যখা जोंनो सगागनानि नायो बुइनि उस्कानि बाय जारा जोंनो सगागना नायनाय र आंनर न कयनाय दाखुब्र ग्रेटर टिप्रालेन जेदिनं नाय नंगो ग्रेटर टिप्रालन न तंनाय आराबो जदिंखाय जों 19 हदानि आंदोलन बायना आबो चिनि सक्सेस बाय नंनाय तिनि जों टिप्रामथा एडिसि हाबांगो आचुकमानि उलो जोंनो अनेक बरक थाजिं तिनि ऑनरेबल सीएम बसाका पत्रिकाओ दिनेर पर दिन केबा काहारा रां थुम्बो जोआग नंगो मदेरास अरे एकटा प्रमाण जदि तुई फुनुग्री मांखाय अरे आनी नगो अनिमेश देवबर्मानि क्वार्टार मदेर बुतल आसरु मुनि फुनुकायजे यूट्यूब आं चैलेंज दि सावा बरं नायजे একটা দিন যদি মদের আসর দিবর কোন ঘটনাকারী মাঙ্গা নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় নারী থাঙ্গাই এত ফালতু কক রুই তামু নাইবাস মংখা ওয়ানসারুনি নাহার जों तिप्रामथावरा आसुकमानि परे যত রিক্রুটমেন্ট नखा पीटीडब्ल्यू फानतो डीआरडब्ल्यू फानतो 100% तिप्रासानो जों रिक्रुटमेंट रुई तमा सीएम नि न डेपुटी सीएम नि न ईएम नि न एवरीवेयर जों नायो तिप्रासानि मानथाय तिप्रासानो मानना नुतो नर नायदरो एडिसिओ चाकरिनि जदि हिसाब खायनिखाय चिनि मानथाय बुइसेगि और चाकरि क्लाइमा जों नुफैगाय जार कारणे जों सिद्धांत नारका जे कुनो रिक्रुटमेंट तिप्रासानि स्वार्थे मांगनाय जों जदि कुनो स्वार्थ आदाय खायगांगा एकटानो स्वार्थ तिप्रासानो जों 100% रुस्टार राज्यनि आबुनो मानेयै जों तिप्रासानि बागे 100% रुस्टार स्लामि जों चाकरि आबुनो चिनि चाया तंगाय तंगना किन्तु रां नाहारै साबो तामो त्रिपुरा तिनि फुंगां नुका खरां त्रिपुरा ने एकटा बेनामी फेक अकाउंट लायै आबरक साउज अनिमेश देवबर्मा 20 लाख टाका रां नाहारै एग्रिकालचार दप्तर दुइटा चाकरि रेखा 20 लाख ने दूरे ता 20 पैसा नाहारै जुदि चाकरि माने कोनो घटना तंगाय लेट मिस्टर खरां त्रिपुरा कान कम एंड प्रूफ अब प्रूफ खाइनेन बिन दायित्व तंगाय जे the day he can prove I'll take leave from politics. Omo जों सिउ जोंनो बखरक तुंरुइ साक बाय साक सन्दक लायनानै जों हाय बरक जदि आसुबि थांगाय फादार सारंबागि कक सानायते के तंगला आबर गाहामसि तिप्रामथा नायो तिप्रासा थांसांतो
থানসানো যারা ক্যাবিনেরও তিনি পত্রিকান বিশিক দিচ্ছেন ফিয়কলা গাইছে উইল নট লিভ দেম যত মাফা রঙ जों সাও জানি জানি বসাবুতি রঙ বুজক দি নরক শিব যে সোশ্যাল মিডিয়াও ফেক ইনফরমেশন রুই ট্রল খ্লাयै ওয়ানসা জার্নালিস্ট খরকসা বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খবর রুই কয় মাস জেল খাতকানোর খবর নারি নেই কিন্তু আর লিগেল লাইনও जों थांनाय যিনি বরং গোনাं সিএম তিনি নি একটা ট্রলিং নি বিষয়তে বনিজে জেল খাতকই পাইকা সোশ্যাল মিডিয়া ও ট্রলিং খাইমানি অর্থ তামো আই এম শিওর বনত পলিটিক্যাল রিজন ও রমজাখা রং রিজন যার কারণে বেকসুর খালাস খাবো কিন্তু যদি কেব ফেক নিউজ নতে হাইক্লাই जों ডিফেম খাইনা চেষ্টা খাইকাই जों लिगेलि किन्तु फियकलाक रमजागनाय जेलो सबजागनाय जों याकागला तिप्रामथानि नायमानि जों तिप्रासा थानसां थुंनाय तिप्रासा मानते तिप्रासा मानथुंनाय तामनि जों रां थुंनाय बा कन्ट्राक्टर थानि बो कन्ट्राक्टर चिन बर कन्ट्राक्टर दें माखाबाय ठीक मतो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर करे जों तिनि तिप्रासानो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर रंदि एनकारेजमेंट रो फाइदि कोटी कोटी टाकानि एनलिस्टमेंट खाइदि नरो एनकारेज रिमानो बंद खालायनान बागै तिनि षड़यंत्र खालाय पत्रिकाव हाय खबर खाय जों सानामु जोङो नारान गालाय बरम गोनां बरकबो त्रिपुरा कमिउनिटी बागिया चिनि 19 हदानि যত বরং বাগিনো প্রত্যেক হদা অকরা চিন বাগি গালাই বরং গোনাं বরক বরক जों বরং খুলুমবো বরং বিরুদ্ধে কক সানা চিনি কোনো পাওয়ার বকরি অধিকার বকরি সমাজনো কিভাবে রাজনীতি মাই সমাজনি বিসিং যে রাজনীতি মাখে সমাজ প্রতিরোধ চিনি অনেক সুযোগ ছাগল বরক আং চিনি নারায়ণনগর চিনি তিনি প্রেস মিডিয়া মিট থেকে কই নাই যে মোজে ট্রলিং দমন অমনো মথাগনান বাগি নারায়ণনগর কাইসা একটা ভূমিকা নার দম অনুরোধ খাইনাই এবং যে ট্রল খাইতংনে চিনি তাকু he is definitely one of our tiprasas bobo omono withdraw clay or trolling or no mothagle nintu omsugna ambai uno somoy boro khoroksa hoda okrai every time it is two people so je riti tongma hekeno maru আর ক্ষত্রিয় সমাজ নি ব্যাপারও তো ক্ষত্রিয় সমাজ নি ইন্টারনাল যে বংনি ডিসকাশন তাবু বাহাই তং মোরা সিংনি বিসিংবো ইন্টারনাল ডিসকাশন চলি তং ওয়ান্স ক্ষত্রিয় সমাজ ইউনাইটেডলি जोंनो যখন সিগন্যাল রেনাই जों आपुनो सरकारि भाবে ঘোষণা খাইনি বন লাইকে হামবাই জমাতিয়া যে হডা খাপ্রনি সিমিনো বরনি দুইজনা হেড দं অকরা কনি দं গরিয়া বহাইनो দুইটা গরিয়া দं সেম বহাইखेनो হডা অকরাबो কনি চংজাও गे দুইজনানো अर जों बरनि अकरा हिसाबै अनारे रेम रोमानि अब जमातिया हडानि बिसियाव कुनो पाव बांनाय माने बरनो रेजुलेशन सबमिट खाइरोबो अमहायके बरनो रडि हाने गे खत्रिय समाज निओ क्षेत्र हिंके बहायके कनै जों रनाय हासि खत्रिय समाज बसिब कनै चिन न कनै रडि हिंके जों रनाय सेम मल सावबो नों चिनि जेब कनै छि हिंके जों कनै खेनो रनाय मोरा सिङावबो सेम किन्तु बरक साइ दङ माने बर' मैबो रियां मैबो बर'नि क्षेत्रबो खरकसा सि राय हिनि साव के राय खरकसा न माने अनअनिमेसली नो अमन्डि सुनावै रफाय हमबाय सर मोर वन क्वेश्चन आ 15 तारिख को जे फसमुर नों माने दिनो जनगण र फरान खाइमाने अबतैसे ओ जे सोशल मीडिया वार बां नाइखिया बरक सावो पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बरनो सिमिसे आरनगो अब तो समाज दो फनि काम से गाजा का पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बरक बाहाके उपस्थिति खा आइता पार्टिकुलर पॉलिटिकल नि बरक थांगा र आइडेंटिफाई खाइदि छ पार्टिकुलर पार्टी नि तो केबो थांया काइसे कम्युनिटी नि बरक बो थांगा जोंखा आरो नों होस्ट खाइनाय कन्डाक्ट खाइनाय के जों मा जा खाहायसि तो केबो पार्टी नि केबो करिया र হয়তো পার্টি ব বিজেপি খাইমে ব তিপ্রামত খাইমে ব আলাদা কিন্তু ব তো সোসাইটি নি মেম্বার প্লে না जों सोंना मुजुगो जारा ति प्रश्न खाइनै
बरकिया दिनो नुनुखा जे कुनो जारा थांनाय रो पार्टीनि फ्लैग कैरी खाई थांगा हाउ दे नो दैट वन पार्टिकुलर पार्टी बरक थांगा पार्टीनि फ्लैग रुई स्लोगान रुई जुदि थांगा हिनमानो यस वन पार्टीनि बरक बा कुनो एक पार्टी आरो बुसाउई बंग पार्टी पक्षे स्लोगान दरेखा बक्तव्य दरेखा नथिंग लाइक दैट सो अमो जोंनो अराय पराय फुनांनाय रंनि कक्से Saan semua tu boleh according to correct Amin. ohani bugrani busa butiro denia ni huyabu khabo kheglayabu chokthani bagai kok banglayabu khani sheleng no khibiu
บักชาอึงนาย พันบักชาแค่มือนักนอจึงชอกก็มรไหลนาเธอไม่ตั้งดีหอมจังเตยดีทางใจนานี่ลำก็ตลอดคือลังทางในดอกพระโนจินีดูเลยตือลังนาดอกพาก็มรณาเรียบ่ชงนอหามจากนาแกเบงนานี้จังหรือยาอาจจะว่าลังตังในโนตังในโดอลังไทยคุ้มบารในโดchule no shunai ro hani bagai kotha ma shuinai ro oge thangya chen noro mi lano bukha thai bai kholo mu ya pharo oge thangya chen noro mi lano bukha thai bai kholo mu ya pharo phai di ta ko phai di bu ko kha bak saอึงนายพันบักชาแค่มือนักนอจึงชอกก็มรไหลนาซื้อไม้ต่างด้วยหอมจังตีดีทางใจหิมนานี่ลำก็ตลอดคือลังทางในดอกพระโนจินีcho khá ni ni ani hình lại sắc bay xa hoa rai chạc lại xin mùm thang rê rê có cho ghê tô pha ni mướt tùy nó hồ sa na vô phô đưa bác Sương bi xia lông ngó chộp ra khê cứ mà chắc đâu pha nó cho trái man đi bữa xưa nàng chi này cô than cha chân ngừng lại nani đi bữa xưa nàng chi này cô đâu phải vì ông cha nani phải đi ta cô phải đi bộ cô khá bác sa ưng na han bác sa ke mới nang no chung cho cô mò lại na sơ mai tăng đi hóm trăng tây đi than sa hin na ni làm cứ ta lộ tư lang thang ngày đô pha nô chi lại khê bước khani mực tây nó bước sức cho ta nên chỉ đi khê